अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान का दायां बाजू है। इस मुल्क ने टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की की कि पाकिस्तान के हर घर में इसकी बनाई हुई चीजें मौजूद हैं। ये वो मुल्क है जिससे आज अमेरिका भी डरता है। इस मुल्क के अंदर दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत मौजूद है और यही वो मुल्क है जिसके पास दुनिया के 7 सबसे लंबे ब्रिजेस भी मौजूद हैं। पूरी दुनिया में आज पी जाने वाली चाय इसी मुल्क की ऐजाद है। यही वो मुल्क है जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मामू जान और जलीलुल कदर सहाबी हजरत साद बिन अबी वकास रदियल्लाहु ताला अन्हो की कब्र मुबारक मौजूद है। ये मुल्क इतना खूबसूरत और बड़ा है कि हर साल 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग दूसरे मुल्कों से इस मुल्क को देखने के लिए आते हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं चाइना की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। चाइना, जिसे उर्दू में चीन कहा जाता है, एक ऐसा मुल्क जहां माजी की तारीख और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी एक ही जगह आकर मिलते हैं। यहाँ हजारों साल पुरानी दीवारें बादलों को छूती हैं और जदीद तरीन शहर आसमान से बातें करते हैं। एक ऐसी सरजमीन है जो दुनिया की सबसे पुरानी तहजीबों का मरकज है। इस मुल्क की अगर हम तारीख को देखें तो ये आज से नहीं बल्कि 4000 साल पहले से आबाद है। चीन का नाम कैसे और किसने रखा? दरअसल इस सरजमीन पर एक शाही खानदान जिसका नाम चिन शाही खानदान था, इन्हीं के नाम पर इस मुल्क का नाम रख दिया गया। इस मुल्क ने शाही खानदानों से 1949 में निजात पाई और फिर एक रिपब्लिक जमहूरिया बनकर दुनिया के सामने आया। नाज़रीन, चाइना वो मुल्क है जिसके अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा लोग आबाद हैं। यानी ये वो मुल्क है जहां 140 करोड़ से ज्यादा लोग आबाद हैं, यानी 1.40 अरब। लेकिन 2023 में इंडिया ने इसे भी पीछे छोड़ दिया। इंडिया की आबादी इस वक्त चाइना से भी ज्यादा है। अगर हम चाइना का कुल रकबा देखें तो ये मुल्क 95,96,961 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और ये दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। चाइना को दुनिया के 14 मुमालिक के बॉर्डर लगते हैं, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, काज़किस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, शुमाली कोरिया, मंगोलिया, रूस, म्यांमार, भूटान, नेपाल, वियतनाम और लाओस शामिल हैं। इस मुल्क की जितनी ज़्यादा आबादी है उतना ही ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इसको रकबा भी अता किया है। यहाँ के लोग इंतहाई अच्छे अखलाक के मालिक हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। ये लोग मेहमान नवाजी में आला दर्जे पर आते हैं। चाइना को दुनिया के 3 समंदर भी लगते हैं। नंबर 1 बहीरा आसफ या पीला समंदर जिसे येलो सी कहा जाता है। नंबर 2 ईस्ट चाइना सी। नंबर 3 साउथ चाइना सी। ये तीनों समंदर लगते हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि चाइना ही वो सरजमीन है जहां पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मामू, जो कि सहाबी रसूल भी थे, हजरत साद बिन अबी वकास रदियल्लाहु ताला अन्हो का मकबरा मुबारक यहाँ मौजूद है। बाज़ अरब मौरखीन का मानना है कि हजरत साद बिन अबी वकास रदियल्लाहु ताला अन्हो की वफात मदीना मुनव्वरा में हुई थी, मगर चाइना के शहर ग्वांगझू में इनका मकबरा इन्हीं के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ के लोग इनको हजरत साद बिन अबी वकास रदियल्लाहु ताला अन्हो के मकबरे के नाम से ही जानते हैं। चाइना का दारुल हुकूमत सिटी बीजिंग है। ये दुनिया का जदीद तरीन शहर है और चाइना का दिल है। ये शहर सियासी सकाफती मरकज है और ये शहर हजारों साल पुराना है। इस शहर के अंदर आपको आसमान को छूती हुई बिल्डिंग्स भी मिलेंगी जिनको देखकर इंसान दंग रह जाता है। इस शहर के अंदर 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों के हिसाब से ऊंची ऊंची बिल्डिंगें मौजूद हैं। यही वो शहर है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा चौक मौजूद है जिसे तियानमन स्क्वायर कहा जाता है, जहां 1 मिनट के अंदर हजारों लोग रोड को क्रॉस करते हैं। चाइना दीवार चीन की वजह से भी पूरी दुनिया में इंतहाई मशहूर और मारूफ है। ये वही दीवार चीन है जो हजारों किलोमीटर लंबी है। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ये दीवार ज़माना कदीम में दुश्मनों से बचने के लिए बनाई गई थी और आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। याद रहे कि चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा सयाह इसी दीवार को देखने के लिए आते हैं। इस दीवार को खूनी दीवार भी कहा जाता है क्योंकि मौरखीन का कहना है
کہ جو بھی اس دیوار کو بناتے ہوئے مر جاتا تھا اس کو اسی دیوار کے اندر ہی چنوا دیا جاتا تھا۔ ناظرین، شاید آپ نے اکثر سوشل میڈیا پر ٹیرا کوٹا آرمی ضرور دیکھی ہوگی۔ یہ وہ مٹی کے بنے ہوئے ہزاروں مجسمے ہیں جو فوجیوں کے تھے، جنہیں زمین کے نیچے سے نکالا گیا۔ چین کے پہلے بادشاہ کی قبر کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا تھا۔ ہر فوجی کی شکل دوسرے سے مختلف ہے اور یہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ مجسمے ایک کھدائی کے دوران ظاہر ہوئے تھے، جس کے بعد چائنا کی حکومت نے یہاں کھدائی کرنا بند کر دی اور پھر آہستہ آہستہ 1 بائی 1 ان مجسموں کو زمین سے نکالا۔ ان مجسموں کو دیکھنے کے لیے آپ کو باقاعدہ ٹکٹ خریدنا پڑتی ہے، جس کے بعد آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو بنا سکتے ہیں اور سوشل میڈیا پر لائیو بھی آ سکتے ہیں۔ چائنا دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ سیاح آتے ہیں۔ کرونا سے پہلے چین میں ہر سال 6.5 کروڑ سے زائد لوگ آتے تھے، مگر کرونا کے بعد ان کی تعداد میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے، لیکن سال 2030 تک یہ تعداد بڑھ کر 10 کروڑ سے بھی تجاوز کر جائے گی، کیونکہ چائنا ہر آنے والے دن نئے سے نیا پروجیکٹ لانچ کرتا ہے جو کہ پوری دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ چائنا نے اپنے انفراسٹرکچر کی وجہ سے پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ دنیا کے 10 سب سے لمبے پلوں میں سے 7 سے زیادہ پل صرف چائنا میں ہی موجود ہیں۔ چین کے پاس دنیا کا سب سے بڑا بلٹ ٹرین کا نظام موجود ہے، جس کی لمبائی 45,000 کلومیٹر ہے۔ یہ نیٹ ورک اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا کے ہائی سپیڈ ٹریکس کو ملا کر بھی چین کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ چائنا کا 3 گورجز ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں جمع پانی کے وزن کی وجہ سے زمین کی گردش کی رفتار میں معمولی سی کمی آ جاتی ہے۔ یہ ملک اتنا بڑا ہے، یہ ایک ڈیم ہی ملک پاکستان کے لیے کافی ہے۔ کبھی بھی ملک پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہیں ظاہر ہوگا۔ اس سے تھوڑے چھوٹے بے شمار ڈیم چائنا کے پاس موجود ہیں۔ چائنا کے اندر 1 سیکنڈ کے لیے بھی بجلی نہیں جاتی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ چائنا کے اندر دنیا کا سب سے بڑا گنبد موجود ہے؟ جی ہاں، چائنا کے شہر چونگ چنگ میں واقع یہ دنیا کا سب سے بڑا گنبد اولمپک سپورٹس سینٹر کا ہے، جو رقبے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا گنبد مانا جاتا ہے۔ چائنا میں موجود دنیا کی دوسری سب سے اونچی عمارت شنگھائی ٹاور موجود ہے۔ یہ ڈیزائن اوپر کی طرف جاتے ہوئے گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس میں دنیا کی تیز ترین لفٹیں لگائی گئی ہیں۔ یہ بلڈنگ 5 سے 7 سٹار سروسز مہیا کرتی ہے۔ اس بلڈنگ کے اندر خوبصورت VIP لگژری فلیٹس جو کہ VVIP لوگ ہی پرچیز کرتے ہیں، جس کا ایک رات کا کرایہ لاکھوں روپیہ بن جاتا ہے، موجود ہیں۔ ان کے علاوہ اس کے اندر ہوٹلز، ریسٹورنٹس، یہ سب کچھ موجود ہے۔ آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ چائنا کے اندر سوئمنگ پول پارٹیز کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے۔ یہاں جگہ جگہ پر سوئمنگ پولز بنے ہوئے ہیں جہاں لڑکے لڑکیاں مل جل کر نہاتے ہیں۔ تقریباً ہر بلڈنگ کی آخری یعنی اوپر والی بلڈنگ کے اوپر سوئمنگ پولز بنائے گئے ہیں جہاں لوگ دن رات خوب پارٹیز کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ چائنا ایک غیر مسلم ملک ہے۔ یہاں پر سب سے زیادہ بدھ مت لوگ آباد ہیں، جن کے بعد کرسچن اور دوسری کمیونٹیاں آباد ہیں۔ ہاں، مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے۔ ایک غیر مسلم ملک ہونے کی وجہ سے یہاں ہر حلال اور حرام کھانا کھایا جاتا ہے، خاص طور پر سور، کتے، بلیاں، مگرمچھ، کچھوے، بچھو، یہ سب کچھ یہاں کھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک خاص کمیونٹی ہے جو کھاتی ہے۔ تمام چائنیز لوگ یہ نہیں کھاتے۔ یہ لوگ شوق سے نوڈلز، مائکرونی، چومنز، یہ سب کچھ شوق سے کھاتے ہیں۔ ہاں، البتہ سی فوڈ تمام چائنا کے لوگ کھاتے ہیں، وہ چاہے گندا ہو یا اچھا۔ چائنا کے اندر آپ کو جگہ جگہ ڈانس کلب، شراب خانے، مساج سینٹر اور زنا خانے کھلے عام اور شرعام دیکھنے کو ملیں گے۔ حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، آپ جہاں چاہیں اپنا ٹائم گزاریں، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں۔ یہاں بہت سارے ایسے ریڈ لائٹ ایریاز ہیں جہاں پر لڑکیاں بالکل برہنہ ہو کر آپ کو گناہ کی دعوت دیتی ہوئی نظر آئیں گی، اور یہ کام چائنا کے اندر بہت عام ہے۔ چائنیز لوگوں کا ماننا ہے کہ انسان کو بزنس کرنا چاہیے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ چائنا کے اندر موجود دی فاربائڈن سٹی، یہ بیجنگ میں واقع قدیم محل ہے جو رقبے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا قدیم محل ہے، جس میں 9,000 سے زیادہ کمرے موجود ہیں۔ اس محل کے اندر چائنا کے پرانے بادشاہ رہا کرتے تھے۔ آج یہ ٹورسٹ کے لیے کھول دیا گیا ہے، اس کی باقاعدہ ٹکٹ ہے، لوگ یہاں آ کر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے لمبا برج جسے دانیانگ کونچان گرینڈ برج کہا جاتا ہے، یہ بھی چائنا کے اندر موجود ہے، جس کی لمبائی 164.8 کلومیٹر ہے۔
इस पुल पर सफर करते हुए आपको ऐसे लगता है जैसे हम एक मकाम से किसी दूर दूसरे मकाम पर जा रहे हों। ये एक रेल पुल है, लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखें तो दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल भी यहाँ मौजूद है, जिसकी लंबाई 55 किलोमीटर लंबी है, जो हांगकांग और मुकाओ को चीन के अहम शहर जोहाई से जोड़ता है। इस ब्रिज का नाम जोहाई मुकाओ ब्रिज है। इस पुल का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के अंदर बनाया गया है ताकि उसके ऊपर से बहरी जहाज या क्रूज गुजर सकें। इससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि चाइना 2026 में नहीं बल्कि 3026 में जी रहा है, पूरा 100 साल आगे। चाइना के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज भी मौजूद है, जिसे बैपनजियांग ब्रिज कहा जाता है। ये दो पहाड़ों के दरमियान एक गहरी खाई के ऊपर बनाया गया है और इसकी ऊंचाई जमीन से 565 मीटर यानी 1850 फुट ऊपर है। इसके ऊपर अगर आप खड़े हों तो बादल आपके नीचे होते हैं। चाइना में आप जहां भी जाएंगे आपको ड्रैगन देखने को मिलेगा, यानी लोगों ने अपने घरों के बाहर, दुकानों में, बाजारों की रौनक में जहां भी देखेंगे आप ड्रैगन को ही पाएंगे। चीनी कल्चर में ड्रैगन को बुरा नहीं बल्कि ताकत, खुशकिस्मती और बादलों का देवता माना जाता है। कदीम चीनी बादशाह खुद को ड्रैगन की औलाद कहते थे। नाज़रीन, चाय की सकाफत दुनिया में सबसे पहले चाइना में दरियाफ्त हुई थी। यहाँ मेहमानों को चाय पेश करना इज्जत की अलामत समझा जाता है। चीन में हर साल बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, मगर चाइना में नया साल इनका सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जिसे स्प्रिंग फेस्टिवल कहा जाता है। इसमें लाल रंग के कपड़े, सजावट और ड्रैगन डांस बहुत मशहूर है। इस फेस्टिवल के अंदर पूरा चाइना ही शरीक होता है। इस तरह हिसाब लगा लें कि 140 करोड़ अवाम इस फेस्टिवल को मनाती है। इन दिनों छुट्टी होती है, तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट के इदारे बंद होते हैं। चाइना के लोग इंतहाई पढ़े लिखे हैं। चाइना के अंदर बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस मौजूद हैं, जहां पूरी दुनिया से लोग जाकर तालीम हासिल करते हैं। पाकिस्तान से भी हर साल हज़ारों की तादाद में बच्चे तालीम हासिल करने के लिए चाइना जाते हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी चाइना के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।